अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम है आप सबको डीजे न्यूज़ इन्फो चैनल में। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत के साथ होंगे, मैं भी खैरियत से हूं। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपकी खिदमत में इमिग्रेशन और सीजनल इमिग्रेशन की गुड न्यूज़ लेकर हाजिर हुआ हूं। इटली की इमिग्रेशन जिन्होंने इटली में रहते हुए अप्लाई की हुई है उनके लिए अपडेट आ चुकी हैं मुख्तलिफ शहरों मुख्तलिफ प्रोविंसियों से। इसके अलावा आपके साथ एक अहम मालूमात शेयर करूंगा कि जिन लोगों की अजील और इमिग्रेशन एक साथ जमा हुई है या फिर दोनों के प्रोसेस चल रहे हैं तो उनको क्या करना होगा। फिर इटली की सीजनल इमिग्रेशन की गुड न्यूज़ शेयर करूंगा कि इटालियन वजारत दाखिला की तरफ से इटली के सीजनल वीज़ों से मुतलिक अहम रिपोर्ट तलब कर ली गई है और सीजनल वीज़ों को लेकर इटालियन वजारत दाखिला का क्या कहना था। इसके अलावा इटालियन सीजनल इमिग्रेशन के नूला उस्तान निकलने की आखिरी तारीख क्या होगी, इससे मुतलिक आप तमाम भाइयों को अपडेट करूंगा। आप तमाम दोस्तों से हमेशा की तरह इल्तमास है कि वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि आपको मुकम्मल रहनुमाई हो सके। आपसे ये भी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को देखने के बाद ही कमेंट किया करें। चैनल में जो भाई नए तशरीफ़ लाए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक भी कर दें और आगे अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर करें क्योंकि आपके शेयर करने से उन तक भी ये मुफीद मालूमात पहुंच सकेगी। तो दोस्तों पहले बात करते हैं कि इटली में जिन्होंने इमिग्रेशन अप्लाई की हुई है उनके लिए किस किस शहर से अपडेट्स आई हैं, क्योंकि इटली में रहते हुए काफ़ी सारे भाइयों की जानिब से ये पूछा जाता है कि हमें बताएं कि अभी हमारा इमिग्रेशन का जो प्रोसेस है वो कहाँ तक पहुँचा है और क्या सूरत हाल चल रही है। तो दोस्तों जिन मेरे भाइयों ने इटली पिचानजे से इमिग्रेशन अप्लाई की हुई है उन लोगों के जो अभी स्टेटस शो हो रहे हैं कि आपके दमानदों पर काम जारी है, आपके पास और आपके काम के मालिक के पास जल्द अज जल्द हम लेटर सेंड करके या फिर आपको कॉल करके इससे आगाह कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो दोस्तों नेक्स्ट अपडेट इटली जिनोवा से है। दोस्तों इटली जिनोवा में भी अभी लोगों का प्रोसेस कस्तूरे और अदालत की तरफ से चेक किया जा रहा है, क्योंकि अदालत में से इसलिए वेरिफिकेशन की जाती है कि अदालत में तो कोई केस नहीं चल रहा। दोस्तों वाजिया रहे कि मालिक और वर्कर दोनों की अदालत से भी वेरिफिकेशन की जाती है। अपनी अगली अपडेट की बात करें तो इटली ब्रेशिया से है। तो दोस्तों इटली ब्रेशिया से अभी तक जो अपडेट मसूल हुई हैं वहां पर कुछ लोगों की इमिग्रेशन को रिजेक्ट कर दिया गया है। दोस्तों जिन लोगों को ब्रेशिया से रिजेक्ट किया है कस्तूरे काम के इंस्पेक्टर की वेरिफिकेशन के बाद ही रिजेक्ट किया गया है। इसके बाद अपनी अगली अपडेट की तरफ बढ़ें तो वो है रिजो मिलिया से, जहां पर लोगों के दुमानदे रिजेक्ट हुए हैं और वो भी कस्तूरे की जानिब से। तो दोस्तों ये कुछ शहरों से स्टेटस की ताज़ा तरीन सूरत हाल थी। इसके अलावा इमिग्रेशन की ही कुछ और अहम अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करता चलूं कि कुछ लोगों को ईमेल और अपॉइंटमेंट भी मसूल हो रही हैं। दोस्तों आपको ये भी बताता चलूं कि अभी इटली के बहुत से मुख्तलिफ शहरों में इमिग्रेशन का जो प्रोसेस है वो सिर्फ जून के महीने का ही चल रहा है, यानी कि जिन्होंने अपनी इमिग्रेशन जून में जमा करवाई थी। अब दोस्तों अपनी अगली खबर को शामिल करते हैं कि जिन मेरे भाइयों ने अजील होने के साथ साथ इमिग्रेशन का भी दुमानदा किया हुआ है तो उनको इमिग्रेशन की अपॉइंटमेंट आने से पहले अगर अजील यानी कि असाइलम की दरख्वास्त पास हो जाए तो वो क्या करें। तो ऐसे दोस्त जिनकी अजील की दरख्वास्त इमिग्रेशन अपॉइंटमेंट से पहले हो जाए तो वो किसी भी वकील के साथ मशवरा करके अपनी इमिग्रेशन की दरख्वास्त को मुस्तरद करवा दें, क्योंकि अगर आप इमिग्रेशन की दरख्वास्त को ख़त्म नहीं करते तो फिर आपके उस मालिक को टैक्स आता रहेगा इटालियन गवर्नमेंट की तरफ से जिसने आपकी इमिग्रेशन का दुमानदा किया हुआ है। दोस्तों वाजिया रहे कि इटालियन लॉ के मुताबिक इन दोनों में से यानी कि अजील या फिर इमिग्रेशन में से किसी एक का ही आप इंतखाब कर सकते हैं। दोस्तों इस तरह तमाम भाइयों को काफ़ी एहतियात करनी होगी इस हवाले से। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब दोस्तों इसके साथ ही बात करते हैं इटली के सीजनल वीज़ों यानी कि सीजनल इमिग्रेशन की, कि जिन भाइयों ने इटली के सीजनल इमिग्रेशन के लिए अप्लाई किया हुआ है उनके लिए क्या गुड न्यूज़ है। तो दोस्तों जैसा कि आप सबको मालूम है कि इटली में नई हुकूमत जो है वो तश्कील पा चुकी है और इस नई हुकूमत में भी इटली की वजारत दाखिला लुचियाना लामोरे जेजे ही हैं, जो कि इमिग्रेंट्स और गैर मुल्कियों के लिए हमेशा हमदर्दी का मुजाहरा करती रही हैं। तो दोस्तों उनकी तरफ से इटालियन सीजनल इमिग्रेशन से मुतलिक अहम रिपोर्ट तलब कर ली गई है। इस रिपोर्ट में उनका पूछना था अदारे से कि इटली के सीजनल वीज़ों का जो प्रोसेस है ये अभी तक कहां पहुंचा है और इसमें क्या नई पेशरफ्त हो रही है।
ان کی طرف سے مزید یہ بھی کہا گیا کہ اٹلی میں زراعت کے کام کو پہلے سے ہی کافی نقصان کا سامنا ہے اور اٹلی میں جو کسان موجود ہیں وہ اس بات سے بھی پریشان ہیں کیونکہ لاسٹ ایئر بھی ان کے ورکرز کی انتہائی شارٹیج کا سامنا رہا، اور کہا کہ ہماری موجودہ گورنمنٹ کا یہ حق ہے کہ ہم اٹلی میں کسانوں کو ان کے کام کے لیے بروقت ورکرز فراہم کریں، اور مزید کہا کہ جتنا جلدی ہو سکے اس کو یعنی کہ سیزنل امیگریشن کے پروسیس کو مکمل کیا جائے تاکہ اٹلی میں زراعت کے شعبے میں ورکرز کی کمی کو پورا کیا جا سکے۔ دوستو واضح رہے کہ پہلے زراعت کی کمی کو پورا کرنے کے لیے اٹلی میں بلغاریہ، سلوینیا اور دوسرے جو قریبی ممالک ہیں اٹلی کے، وہاں سے ورکرز آ جایا کرتے تھے، لیکن کرونا کے باعث اب وہ اٹلی میں کام کی غرض سے نہیں آ رہے، جس کی وجہ سے اٹالین حکومت کی طرف سے اٹلی کے سیزنل ویزے ایشیائی ممالک کے لیے اوپن کیے گئے۔ تو دوستو اٹالین وزارت داخلہ کی جانب سے جو رپورٹ طلب کی گئی ہے سیزنل ویزوں سے متعلق، امید کی جا رہی ہے کہ اب سیزنل امیگریشن کو جلد از جلد کلیئر کیا جائے گا، یعنی کہ سب کے نولا استا جاری کر دیے جائیں گے۔ اب دوستو بات کر لیتے ہیں کہ سیزنل امیگریشن کے پیپرز اٹلی سے نکلنے کی آخری تاریخ کیا ہوگی، فروری یا پھر مارچ یا پھر اپریل۔ پہلے دوستو آپ کو تھوڑا سا بتاتا چلوں کہ کرونا وبا سے پہلے اٹلی حکومت کی طرف سے ہمیشہ سیزنل ویزے مارچ کے آخر یا پھر اپریل کے پہلے ہفتے میں کھول دیے جاتے تھے، کیونکہ اس دفعہ اکتوبر 2020 میں امیگریشن اوپن کر دی گئی تھی، اس لیے پہلے اٹالین گورنمنٹ اکتوبر میں کھولی گئی امیگریشن کے پروسیس کو ختم کرے گی۔ دوستو یہاں پر آپ کو ایک اور بات بھی بتاتا چلوں کہ آپ لوگوں کی جانب سے بار بار پوچھا جاتا ہے کہ ہم اس ڈیٹ کو اتنے ٹائم پر ہم نے اپنے پیپر جمع کروائے، اور آپ یوٹیوب پر ہر چھوٹے بڑے یوٹیوبر سے پوچھتے ہیں کہ ہمارے پیپرز کب نکل آئیں گے۔ تو دوستو میں اس سے پہلے بھی آپ لوگوں کو کافی دفعہ یہ بتا چکا ہوں کہ اس حوالے سے آپ کو کوئی بھی نہیں بتا سکتا، چاہے وہ کوئی ایجنٹ ہو یا پھر کوئی یوٹیوبر ہو، کوئی بھی آپ کو ایک ڈیٹ یا منتھ یا پھر دن نہیں بتا سکتا۔ جب اٹالین حکومت کی طرف سے 30,850 لوگوں کا کوٹا مکمل ہو جائے گا، سب کو نولا استا مل جائیں گے، تو اس کے بعد اٹالین حکومت اپنی سرکاری ویب سائٹ منسٹیرو دل انترنو پر واضح کر دے گی کہ 2020 میں جو فلوسی امیگریشن یعنی کہ سیزنل امیگریشن جو کھولی گئی تھی اس میں 30,850 لوگوں کا جو کوٹا رکھا گیا تھا اس کو مکمل کر لیا گیا ہے۔ تو دوستو میں کیا آپ کو کوئی بھی ایک فکس ڈیٹ یا پھر مہینہ نہیں بتا سکتا، اور آپ سے ایک اور درخواست بھی یہ ہے کہ آپ کسی پر بھی ٹرسٹ نہ کریں جو کہ آپ کو فروری یا پھر مارچ یا پھر اپریل کا کہہ دیتے ہیں کہ اس مہینے میں سب کے پیپرز نکل آئیں گے۔ کیا وہ لوگ اٹالین منسٹری میں کام کرتے ہیں جو کہ آپ کو فکس منتھ یا پھر فکس ڈیٹ بتا دیتے ہیں؟ تو دوستو میں امید کرتا ہوں کہ اب آپ کو مکمل سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ سیزنل ویزوں کی ابھی تک کسی کو بھی فائنل ڈیٹ کا نہیں پتا۔ تو اس کے ساتھ ہی دوستو ابھی کے لیے دیں اجازت اپنے میزبان ڈی جے کو، ملتے ہیں نئی ویڈیو میں لیٹسٹ نیوز کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اللہ حافظ۔